Question and answer conversation. Tagalog-English translation. Question sa Tagalog, kamusta ka na? In English, how are you? Answer sa Tagalog, mabuti. In English, I'm good. Question sa Tagalog, ilang taon ka na? In English, how old are you? Answer sa Tagalog, 20 na ako. In English, I am 20. Question sa Tagalog, taga saan ka? In English, where are you from? Answer sa Tagalog, ako ay mula sa USA. In English, I am from USA. Question sa Tagalog, saan ka pinanganak? In English, where were you born? Answer sa Tagalog, sa Virginia. In English, in Virginia. Question sa Tagalog, saan ka nakatira? In English, where do you live? Answer sa Tagalog, nakatira ako sa Florida. In English, I live in Florida. Question sa Tagalog, may asawa ka na ba? In English, are you married? Answer sa Tagalog, hindi, single ako. In English, no, I'm single. Question sa Tagalog, kamusta ang pakiramdam? In English, how are you feeling? Sa Tagalog, ako ay mabuti. In English, I'm good. Question sa Tagalog, anong ginagawa mo? In English, what do you do? Answer sa Tagalog, isa akong mananayaw. In English, I am a dancer. Question sa Tagalog, magandang araw. In English, have a good day. Answer sa Tagalog, ikaw din. In English, you too. Thank you for watching. Subscribe please. Thank you. God bless.